Aw basta mingaw gani ang spot, automatic bisag unsa ra atong pamunito na ay kinason or pero ato nang ibutang kay bawal man na. Pero kaning swaki di kita ni pasayloon kay lami mas ni sa kilawon og kaning higayuna di ay korida sa atong tirada ani kay portig yung pagkamingawa og samutan pa sa bawod nga porting dagkua og karon mga ka-adventure ubani na pud mi ninyo kay mamana na pud mirong gabi una. Let's go. Og samtang nagbiyahe may padong sa amo ang spot, grabe namong lingawa. Nagsigi na lang gyud og katawa, pero amot anay og unsay dangatan na ron daghan ba mig kuha ani. Og pag abot na mo wanay dugay-dugay, ilis mi dayon para makaabot mi sa hunasan. Kay dali ra ba mo taob ron. Og mao din ni sila akong mga kauban, mga master kaayo. Samot na ni ang kaning usa dire nga pauwaw-uwaw pa. Og pag human ako og pangandam, porting di malasa kay nahabilin akong wetsuit. Nabili na tong suit mga ka-adventure. Kuha tayo suit ron. Og kani higayuna nagduha-duha ko og sam kay nahabilin akong wetsuit portir bang bugnawa sa dagat ron. Mura ko og kaulion pero nipadayon na lang ko kay mao naman ni layo-layo naman among gibiyahean. Ato na lang ning agwantahon ang kabugnaw sa tubig. Bani na pud sa mong night spear fishing karon gabi ora. Og unta makadagat taro kuha. Let's go. Ingon ani magani akong style basta magmingaw ang spot na to, automatic dagino ta og bisag unsa. Unya tagsa na lang pud ko ka-dive man na lang naay kaduha sa usa ka semana. Kay tungod kay ang tubig grabe jud yung pagkabugnawa. Unya kay pamilyado man ta, di ta magtinapol, maningkamot ta og asa ta makakwarta. Pero kaning pangitaa dali ra gyud unta ang kwarta, samot na og dibuinason ka, samot na og makachamba ka og dagko nga kugita. Og kaning higayuna di ay mga ka-adventure na masin in town mi nga naay kubutan kay season man kuno ron sa mga cuttlefish or kubutan sa Bisaya. Unya kay wala man gyud ta kakita ro gabi una, aw bisag unsa na lang ni atong pamuniton, nakapunita og swaki diring dapita. Lami man sa ni siya kilawon, pero manguhar ta ni og sakto ra sad sa atong makaon. Kay sayang man pud og atong ipanglabay ang uban og dili na tumahurot og kaon. Unya diring dapita nakakita ko og dako nga kinason. Ang pangalan ni sa amo kay Budjong. Pero dili mi manguha ani kay porti man gyud ning pagkabug-ata dadon. Ya makuyawan sad mi basin bawal ni kuhaon. Og pag abante nako sa unahan nakakita ko og sunghan. Lami man sad ni siya sugbaon. Ingon ani na kami nga among spot dire. Paswertehay na lang ni tungod kay daghan kayong mamanaay sa dire. Og iya na lang ta og diskarte og asa ta makakwarta ani. Maong karon daginot akong tirada. Kutob sa mulihok bira. Kay karong panahon na grabe jud pagkamingawa. Chamba na lang kaayo og naay dagko nga magpakita sa imuha. Maong diskarte nako ani, tira ko bisag unsa para nasad ko'y madala. Kay di magsilbi rong panahon na og sige kag pamili. Okay ra og imong pamana, lingaw-lingaw ra. Wala magsalig aning pangitaa. Og balik ta diring dapita. Almost 2 hours na akong pagsalom-salom diri. Porti na yung tugnawa. Mao na ka-desisyon ko nga mukawas na lang ko og una. Kay ang hangin nangusog na pod. Ang bawod porti na pong pagkadagkua. Pero nagpasalamat ta sa Ginoo nga atong pag-dive karon safety ra. Grabe mga ka-adventure, grabe pagkadagko ang bawod mga ka-adventure. Porte Lubuga. Parehas akong gingon ganiha nga pamana tsamba-tsamba ra. Pareha ni akong kauban karon nga nakatsamba siya og kugita. Unya mao ni ang atoa. Salamat gyapon ko sa Ginoo nga nakakuha ko og ingon ani bisag lubog or bawod kaayo. Nya salamat dai sa paghuman ani nga video mga ka-adventure. Sa sunod higayon na pod. Og ayaw mo kalimot pag-react, share ug follow. Salamat.